Ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Am humul khaliqun, enggak apa-apa. Ya tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoki, ya wes pangeran kowe wae sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Mosok Abu Lahab darani pencipta langit bumi, wong lahir wae ning bumi. Tapi Quran oleh gojlok, am khalaqus samawati wal ardo. Apakah mereka menciptakan langit bumi? Bala yuqinun, mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku dekne urun apa jare am lahum syirkun fis samawat. Misale urun apa lah? Urun tol ta urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih bi kitab biming qoblihada. Kalau kamu enggak percaya Quran sebagai kitab, enggak apa-apa, tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Enggak, mereka enggak punya juga. Atau gini, enggak usah Quran, ke sakralan. Au atharatim min ilmin, atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, enggak apa-apa kalau kamu benar buktikan. Nah itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan, karena tadi nabi kadung nantang itu nih bi kitab biming qoblihada au atharatim min ilmin in kuntum shodiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Sing ngono anggere wong soleh rapati ngalim, anggere sing alim biasanya rapati soleh. Lah kula itu masuk rontok-rontok ya isih rontok soleh ya rontok, tapi lumayan masih menjaga hujjatullah tadi. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin, bahaya. Wong sing gawe wae wujude trimo mungkin, bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu enggak bisa enggak, pasti wujud. Nah, terus kita kenal itu namanya khaliq, itu musabbibil asbab, itu khaliqul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah, orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, apa mati ndak ra ngoten. Mulane jare Sidin Ali, jenengan jemben nak mati tambah pinter apa biasa? Ya biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat ndak ra padha wae ndelok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau, lau kusifal ghata mastatu yakinan. So ben aku nek mukasyafah ning akhirat imanku yo ora tambah, ya biasa wae, standar-standar wae. Maksudnya kowe ning donya ujung-ujunge paling pokok ya menyaksikan kudratullah, so ben ning akhirat ujung-ujunge paling pokok ya delok kudratullah. Ning donya saiki Allah ya matlubi sing kita cari, so ben ning akhirat ya Allah matlubi. Paham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia golek ridane Allah, ning akhirat ya golek napa? Ridane Allah. Lah nek soal kecil itu, tapi ning akhirat ka masalah Gus mun rokok ya masalah, diutang ditagih ku ya masalah, kere suwi ku ya masalah. Ya biasa jenenge makhluk anane masalah. Sing ora oleh di masalah ku pangeran. Pangeran duwe masalah. Biasa wae. Lah makanya kula suwun nggih aja geman gedeng ulama. BP ulama iku sing iso nerangno. Mulane ngendikane ulama-ulama iku kemampuan Quran wal kitabil mubin, kitab sing mampu memberi penjelasan itu sing iso maris iku ulama. Coba sampean semenjak ngaji saya inilah contoh paling gampang. Sampean nglafadzno la ilaha illallah itu kan kelihatan biasa. Biasa ambek ngantuk, kadang gremeng sing mimpin tahlil macam-macam lah. Pemene nek ora barbar semacam-macam. Oke lah itu kamu gedeng manusianya enggak apa-apa. Kadang yo mangkel tenan. Memang kalau tenan dekne wong sering kula taklam, kula nak kiai lah, sering jejer kiai. Ku iso tahlil kan kula wani kok, kowe iso tahlil sangone akeh kok sungkan nak cepet. Kowe goblok kemlen seneng sing disoibul bet nek mangkel wong sak menambane sing kesusu. Tapi nak sing mimpin kula tetep cepet. Sing undang lah masa sangone akeh tetep. Aku tetep cepet. Kok boten nami tetep mandiin aku.
Nah, naswi malah ramahan dia. Jadi di daerah saya itu ada mitos. Sampeyan ngerti Istanbul, Quran kecil itu, sing jarine jimat itu. Tapi jarine saiki diproduk teng Kudus kathah 20.000 regane. Jadi di Kliwon itu regane pinten? 20.000 itu gawe koyo kuno ngono kan. Tapi mau 20.000, ora sing asli. Nah itu sebetulnya yang asli itu hanya 5 atau 9 itu sing gawe niku jenenge Ki Sarbini yang terkenal jadul. Itu sing asli. Ya tapi anggere wong yang klaim asli, ya karek maklare lah. Tapi jelas itu dicetak masal teng Kudus 20.000. Pasar Kliwon teng kathah lah teng pundi-pundi kathah. Oh. Wong kanca kula dagangan Istanbul nak kulak sak-sak. Sak-sak tenan niku. Tak takon pas. Tapi nak ngedol sitok-sitok, orang kerja agar wong tak kei ngono, kurang ajar tenan aja. Nah itu ceritanya itu, dia tuh terkenal jaduk. Singkat cerita diundang tahlil orang mati. Ya kayak Pak Khalil Bangkalan itu kan orang-orang keramat. Bilang gini, ya cung ya ngundang aku akeh cung ya bismillahirrahmanirrahim wis bapak-bapakmu di sepuro pangeran. Mulai. Yang punya rumah itu mangkelnya bukan main karena di disembelihno sapi. Dikira kalau disembelihno sapi kan tahlile gayeng suwi. Lama-lama gremengnya tuan rumah ini si kiai tadi dengar. Terus balik nih, yes ngene cung. Kon buktekno nak tahlilku banding wek sapi nih. Kon ngetok wit klopo lho kon ngetok. Ketok kon gawe timbangan. Sing sitok kon nyancangi sapi urip ku wedi. Sing sitok kon kosong no. Mung ngape digopo? Timbangan wit klopo, ketok digo timbangan. Disakseni wong akeh, malane terus Istanbul keramat tuh, saking wong akeh. Dekne muni bis wis jompat sing sapi kalah. Lho bis tok jompat mau bismillahirrahmanirrahim. Dadi saking keramate muni bis wis jompat. Akhirnya nggih Mbah mun stas, nggih mun tekap. Semenjak iku dekne anggere diundang tahlil bismillahirrahmanirrahim wis ra gremeng mesti wis beda. Ayo ana wong keramat. Iku wong iku sing tinggi besar video sing gawe Istanbul. Ya anak putune kathah kula sing kendal nggih kathah sing nggih do rata-rata nggih penggemar kula sakniki. Tapi kula ra iso ke Istanbul. Kula ndonga mbek pangeran niku gadah keramat itu keramat terangno hujjatullah. Yaitu tadi logikanya Quran. Makanya sebetulnya Quran itu pertama ngajarkan kita, enggak apa-apa mereka ngaku Tuhan, tapi kita cek apa mereka menciptakan langit bumi. Ketika ditanya mereka bilang enggak juga. Ya sudah, berarti kita ada ini tanpa sebab. Am khuliqu min ghairi syai'in, kita diciptakan tanpa sebab. Aneh juga secara akal kan, masa kita yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Akhirnya kita temukan penyebab itu bernama musabbibil asbab atau wajibil wujud. Lah yang itu oleh Islam disebut Allah. Mulane itu jenenge kalau kamu sudah sampai seperti itu berarti kamu punya nikmat zahiratu wa batinah. Hiya al-ma'rifah, kata Imam Suyuti, nikmat batinah itu ma'rifat. Nah, ma'rifat seperti ini yang ma'rifatul anbiya, ma'rifatul ulama, ma'rifatul auliya, ma'rifat yang la tuzalziluhul fitan, yang enggak mungkin diguncang oleh fitnah karena sudah permanen. Jadi disebut sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, sudah permanen, sudah menjadi sibghah. Nah, ini insyaallah yang seperti ini yang tidak bisa diguncang oleh fitnah apapun. Ya kamu harus latihan, terus latihan. Akhirnya ya butuh pelatih. Nah, aku sing ngelatih kowe iku mok saulan pisan. Setan kompetitore awor kowe terus. Lah iku masalahe. Pelatih arang-arang, setane. Nah, iku ora roh, nah iku sekolah ra melo-melo nah niku. Karena dunya ben seru kan mesti ana pelatih, ana pengganggu. Lah pelatih saulan pisan, penggangune aja. Tapi sekali yakin inna kaidah syaitani kana napa dhaifa. Sekali yakin wae anggere ja'al haqqu wa zaqal batil. Wis masuk awar bedino piye barang batil tetep zaqal haqq. Napa ja'al haqqu wa zaqal batil. Wis yakin ya yakin anu yakin. Lan kok kandhani setan. Wis ki awar aku telus gak ngarah bisa ngalahno barang hak. Kandhani ngono. Kok setan wis ra ngandel. Ya kok setan napa kandhani. Jadi sebetulnya ini pentingnya ulama. Jadi jangan kira tradisi ulama itu kayak dibayangkan para peneliti. Peneliti rata-rata orang kampus. Kadang-kadang penelitinya tidak ulama. Orang-orang rasanya jadi ulama. Sebenarnya kalau di kalangan ulama biasa. Misalnya Said Abdul Haddad itu termasuk Qutbul Irsyad. Beliau biasa saja baca kitab Ibnul Qayyim. Padahal muridnya Ibnu Taimiyah. Dulu ulama itu ya biasa saja.
Saya ya berkali-kali tidak kunut, tapi bukan karena apa-apa. Ya Abu Hanifah ya nggak kunut, ya biasa saja. Mertua mbahnya istri saya itu, keluarga Sidogiri itu kalau sholat kunut terus sampai kabundut. Ya biasa saja ada mazhabnya. Karena kunut nazilah itu karena ada masalah. Zaman akhir masalah, makanya beliau kunut. Terus ya nggak apa-apa, itu ya nggak masalah. Yang masalah aku ilmunya kurang terus kecangkeman itu masalah. Wes kena kurang paham. Saya pernah ya ngaji begini di mana-mana ya. Dulu saya masih ingat, sholat jenazah itu pasti di depan. Terus kita, sama lihat nanti di kitab Mahali, kenapa sholat jenazah harus di depan? Ya karena memang mulai dulu yang namanya sholat jenazah itu di depan, mayitnya di depan. Tapi mulai dulu zaman Imam Nawawi yang terkenal yang ngarang kitab Majmu', ngarang Minhajul Thalibin itu bilang, sebetulnya ada kaul yang mengatakan jenazah itu boleh di belakang. Piye-piye gak imam. Kok wajib kok ngarep bangunnya imam tapi? Masuk akal lho ora? Masuk akal, tapi aja praktek. Ya mau kowe ngomong masuk akal, tapi masuk akal ora imam kok wajib nek kok ngarep. Coba alasane apa? Kok iso wajib udah kok ngarep ora? Nah, sekarang terbukti di Arab Saudi. Di Arab Saudi era dulu itu setiap jenazah itu kalau sholat diletakkan di depan, dekat Ka'bah. Sikat cerita tahun 84 atau berapa, ternyata itu senjata laras panjang. Jadi senjata laras panjang dibungkus pura-pura apa? Jenazah. Setelah di depan ternyata senjata, terus dipakai pembantian. Tapi ya akhirnya enggak banyak korbannya, memang dilindungi Allah. Semenjak itu trauma. Sekarang itu sampean kalau sekarang haji atau umroh kan tiap ba'dal maktubah kan dari sholat jenazah. Itu jenazahnya di kamar jenazah, enggak di depan. Artinya kan di belakang musolli apa? Di belakang yang sholat. Nah ini alhamdulillah itu zaman Imam Nawawi termasuk sudah mendiskusikan itu. Ada kemungkinan yang kita sholat itu di belakang kita. Nah, kalau di Arab Saudi semuanya dipaksa di depan, wong kaji ra sida kaji. Sing mati wae men kok ngarep. Gak sida tawaf wong. Kebeken jenazah. Lah wong Indonesia tok nak kaji mati piro saja. Kabeh ditakok ngarep. Ini pentingnya ulama. Dulu biasa ulama meskipun kita di Indonesia ra perlu marah tekno ngono, kita taqabbal wa minna minkum taqabbal. Loh, karena saya pernah ngalami di kampung saya itu kan biasa kalau mayat itu kan ndase enggak lor, sikile ning kidul. Madhep kiblat. Mbaya gitulah orang madhep kiblat pokoknya sirahe ning lor, sikile nang kidul. Oh itu sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin ratusan tahun sudah. Kemudian lala itu ada kejadian satu tamu itu berkeyakinan sirahe ning kidul ya. Di sini kan ada mazhab sebagian sirahe ning kidul, sikile ning lor. Kebetulan tamu itu keluargane. Akhirnya walhasil yuk mindah, yuk muter. Lah tonggo-tonggo kan mudine barang rawani. Serawani. Terus takok aku, Gus ini cara jenengan sepundi. Ya nek dene bakamune kon muter dhewe. Wong iki nekat ngamuk, wis ngamuk. Sesuk jare wong-wong pokoknya keputusan tertinggi ning Gus Bak dawuhe piye jare mudine. Tak omongi ngene wae. Kula niku sinau fikih wis suwe, cek ndas ning lor, cek ning kidul. Mayit ning guri wae kula roh kaule, pemene sampean puter mun puter. Tenang mawon amrih. Kula niku sinau fikih mun suwe, menawa sirah ning lor apa kidul. Mayite nggo guri kon kula roh kaule. Sagere mikir, iku Gus Bak masuk terus mikir. Ya pun Gus mun salat-salat. Jadi artinya kalau dalam khazanah Islam itu banyak sekali. Karena fikih itu masalah furu'iyah, nggih masalah apa? Kamu enggak yang kowe iso kudu iso tenan iki tentang kalimat dari Allah tadi kudu iso tenan ora oleh anu, tapi ngono-ngono iku gampang. Saiki salat ghaib misalnya. Misalnya kemarin Mbak Hasyim Muzadi wafat. Orangnya wafatnya di Malang. Malang wetane Jogja. Oleh gak wong Jogja salat ghaib? Oleh kan, padahal mayite kok guri. Ngono terus sesuk fatwa anak mayit kudu kok ngarep. Yang di timurnya Malang boleh sholat ghaib, yang baratnya nggak boleh karena ngungkuri mayit. Gendeng aja-aja. Ibu ora usah ngono, ngaji ku sing khatam, nek khatam ora usah kecangkeman. Mana dalilnya? Kok ora maca kitab kok kon ro. Kadang kula tak tamani, Gus dalilnya mana? Kowe ngajak bantah apa takok? Nak ngajak bantah-bantahan ora level kowe ora roh kok ngajak bantah sing roh. Lu dene cek takok dalilnya mana? Lu bantah-bantahan kok takok. Bantah-bantahan itu mestinya ya khazanahnya banyak, referensinya. Bantah-bantahan kok takok.
Dalile napa Gus? Lah yo kowe takok apa ngajak debat. Nak takok tak dudono, tapi kowe iku muridku wong takok. Lah nak debat ki aja takok, kitabem sak dus wae ku sak dus. Takok Gus takok. Iya takok. Sing apik ora usah kecangkeman menawa takok. Jadi kalau seperti itu gampang kalau Furya tadi logikanya kan jenazah itu ndak imam. Kenapa sih wajib di depan wong ndak imam? Sehingga alasan di depan karena mulai dulu ulama kalau nggak ada kondisi yang luar biasa ya umumnya di depan ya kita ikut di depan. Lalu di depannya apa sirahe ning lor apa ning kidul ora tau nginceng ngono jawab ngono wis bungkusan. Wis apa? Bungkusan. Ya wis. Mulane wong ora usah kecangkeman. Nak nuruti eskal iku eskal. Misale ki salat saiki madhep kiblat. Tetep ukurane iku pas ngadeg. Lah nak sujud ya ki madhep ndi? Ayo tak takoki. Kowe nak salat kan madhep kiblat. Ya iku ora pas ngadeg. Berarti pas sujud. Ya umume wong madhep kiblat iki tapi istilahnya ngono ya madhep kiblat. Ora kok kowe gak arah fikih ngene. Salat wajib madhep kiblat nak ngadeg. Nak rukuk madhep bumi, nak sujud ora ono fikih ngono iku. Wong kok elek ngono, cangkem kok elek ngono. Ya ora usah ngono, umume wong muni madhep kiblat ya muni madhep. Kowe ora usah kecangkeman gawe sarah. Madhep kiblat ku nak ngadeg, nak rukuk. Geneman ngono. Ngene sing apik, dadi ulama ku sing apik. Ilmune akeh tapi biasa wae. Engko kula biasa mbek wong. Kula biasa. Kula nek jejer rukun wong ya ora ngerti sing ulama endi ora. Lah wingi ge akad Khalil Habib Anis kula jak akad-akad teng mriku. Ya wong ora ro bedane ndi sing Gus Bayu kan padha wae. Tendangi wong wis padha wae. Ulama ketara nang anak wis ngomong hukum lagi ketara, tapi nek padha malah kadang sing ra ulama lebih meyakinkan. Nah, tapi yang merengat-merengut ngono kok koyo mikir hukum berat. Saya kalau baleni malih. Jadi yang wajib permanen itu ma'rifatullah. Nggih napa? Ma'rifatullah. Kula suwun ma'rifatullah sing permanen. Disebut napa? Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'as. Nah istilah teng Quran apa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kowe saiki urip iku ya ora karepmu dhewe, karep kersane Allah. Kowe mati ya ora karepmu dhewe, kersane Allah. Nak zaman kowe urip tidak dalam kendali Anda, setelah mati pun tidak dalam kendali Anda. Kowe ngerti-ngerti urip, ngerti-ngerti mati, ngerti-ngerti bangkit kau kubur. Berarti kabeh ku lillahi rabbil alamin. Ya sudah, seperti itu yang kita akan alami. Lah lalu kita sanggup kalimat, yang kalimat ini pula kita hidup, kalimat ini pula kita mati. Itu dalam makna ilmu hakikat. Nah makna ilmu syariat ya gampang. Aku wani urip ya mergo bela-belani la ilaha illallah. Umpama aku mati ya demi kalimat la ilaha illallah. Aja kok mati krana melok lomba terus mati. Ya mati ya berlomba dalam mempertahankan la ilaha illallah. Iku makna syariat. Nah kita harapkan makna ini dua-duanya ada. Secara syariat kita hidup ya demi ngurip-ngurip la ilaha illallah. Disebut li'ilai kalimatillah. Kayak aku, mulane kula nak mulang semangat. Aku wani urip demi mulang kalimat la ilaha illallah. Aku wani mati mergo wis rumangsa sangu. La ilaha illallah itu makna syariat. Kalau makna hakikat, kowe gelem ra gelem uripem yo mergo kersane Allah, ora mergo kersam. Kowe gelem ra gelem matimu yo mergo Allah sing ngersakno, ora mergo kersamu. Itu disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Piye mergo hakikate wala syari kalah. Allah kalau menghendaki enggak ada yang bisa menandingi, enggak ada sekutunya. Artinya fakullu makana fi hadzal alam dunyan wa ukhra kabeh kullun bimuradillah. Nah itu yang makna hakikat. Nah, tapi kan enggak masalah kita punya ilmu syariat juga punya ilmu hakikat, enggak masalah. Umat ini cukup bisa menampung ilmu syariat dan hakikat. Problemnya di zaman akhir ana wong sing sok hakikat. Si bebo gendeng jazab, si bebo ra salat jare salate ning Mekah, kadang gobloke ra karuan. Lah ora goblok piye? Ini Mbah Mun cerita kula. Wali rata-rata goblok. Lah bodoni kok gobloke ra karuan. Mergo dulu itu ada orang ngaku wali. Bareng Jumatan, teng mriki nak bare jam piro Pak Jumatan? Jam 1 ya. Ditakoki, "Mbah kok mboten Jumatan, Mbah?" Wis Jumatan ning Mekah, jeng. Lha goblok ora karuan. Ning Mekah iki jam 10, apa Jumatan mbek sapa? Ya kan ketok goblok e. Wong ra Jumatan jam 1 jare muni bar Jumatan ning Mekah. Ning Mekah ku kacek 4 jam. Berarti jam piro ning Mekah? Jam 10 sudah 100 urung.
Mesti ini adekne bodoni mending engko aku Jumatan ning Mekah iku rodok pinter. Oleh meneh wis. Lah ya Mekah mbek Indonesia terpaut pinten? 4 jam. Tadi mbak mboten Jumatan. Aku wis Jumatan ning Mekah. Wis. Ning Mekah jam 10. Mulane wali ku tes, anggere aneh-aneh ku tes. Engko ketok gobloke. Sing wali amatir-amatir sing aku ngaku tok. Nak wong alim kan kekasih pangeran, tapi biasanya rapati keramat, tapi para pangeran. Mun adu pasot menang wong alim Kang tuntas kan. Adu pasot, tapi ora usah dijajal. Ngono tuntas tenan malah repot. Jadi paham nggih kula suwun nggih. Dadi sampean menjaga agama ini wani urip ya demi kalimat la ilaha illallah. Wani mati ya demi kalimat la ilaha illallah. Iku makna syariat, makna hakikat. Nyatane kowe urip ya ora ana liya kecuali kersane Allah. Kowe nyatane mati ya ora ana liya kecuali kersane Allah. Piye-piye kita iku ora duwe apa-apa. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Itu makna hakikat. Dan makna ini sama-sama serentak kita imani, kita rasakan saat nglafadzna la ilaha illallah. Nah niku nak sampean wis sempurna ngoten berarti wis duwe nikmate Allah sing zahiratan wa batinan. Mun kula terusna. Wala in sa'altahum. Wala in sa'altalan nalikane nakoki sira. Hum ing wong akeh, lamu kosam ente lam iku lamu kosam, hum ing wong akeh. Wong akeh sing kafir sekalipun nampu takoki misale man te sapa iku khalaqa gawe sapa man as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi. Lha la yaqulu nek dene ngucap sapa wong akeh Allah. Orang-orang kafir, orang-orang ateis, orang-orang macam-macam nampu takoki sapa sing gawe langit bumi, mereka ya jawab Allah. Artinya ya dijawab Tuhan, mereka tahu. Itu di luar kemampuan mereka. Khudifatin buang minhu sangking layakulu napa nunu raf'inun rofa. Artinya layaku yakulu nanna napa yakulu nanna. Litawalil amsali krono tumpo-tumpone utawa dobel-dobele pira-pira nun sing kembar. Wa wa dhamir lan den buak bawa dhamir mergo lil tika isakinene krono ketemune huruf mati loro. Kul ngucap sira Muhammad alhamdulillah. Ternyata dalam berargumentasi tetap sing menang sing darani pencipta langit bumi ku Allah. Mulane alhamdulillah mergo ala zuhuril hujjati ing atase menangi argumentasi alaihim ngalahno ing ngene wong kafir argumentasi bitauhid kelawan tauhid. Mulane nek kowe mukmin tenan sing syukur mergo pasti kemenangan ana ning hujjah ning argumentasi sing la ilaha illallah. Mulane kul alhamdulillah kulil hamdulillah mergo ne apa ala zuhuril hujjati ing atase zuhuril hujjah menangi hujjah alaihim ngalahno ning gone wong kafir hujjah bitauhid kelawan tauhid. Bal aktsarum bale uti akeh wong akeh layak lamuna orang ngerti sapa wong akeh wujubahu alaihim ing wajibe zuhur alaihim ing atase kufar. Lillahi tetep kedue Allah. Mau te apa wae fis samawati kang dalam pira-pira langit wal ardi lan ing dalam bumi. Milkan apane kepemilikane, ana sing maca mulkan apane kerajaan iki sami. Pokoke wong Arab nak muni milkan iku kepemilikan, nak mulkan apa kerajaan. Baik yang kados Maliki Yaumiddin, mbok maknane yang memiliki nggih Allah, sing ngrajani nggih Allah. Wa khalqan lan penciptaane wa abidanan keperbudakane. Kabeh ku ciptaane Allah, kabeh ku budake Allah. Kita mok kawulane Allah. Fala yastahiqu mongko ora berhak al ibadata ing nyembah fi ma indam samawat arat ghairuhu saliyane Allah. Ora berhak disembah kecuali liyane Allah. Inna wa sa'tamna Allah ta'ala wa ya Allah wa al-ghani dat sesemuge an khalqi sange makhluk Allah. Alhamidu tudat sing terpuji, ail mahmudu tegese sing terpuji fi sunnihi ing dalam tindak lampahe Allah. Lamun wala ana mafil.